सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया समा आने का। नईम इकबाल साहब, आप मदीना की पाक हस्ती से आए, हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं कि मदीना शहर पिछले कई सालों में किस तरह से तब्दील हुआ है, और आप वहाँ पर रहते भी हैं तो इन फ़ज़ाओं के बारे में कुछ बयान कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मदीना शहर जी 1400 साल से 124 घरों से तब्दील होता गया है, लेकिन उसकी फ़ज़ाएँ, उसकी हवाओं में आज भी वही खुशबू, आज भी वही ताज़गी, आज भी वही तंदुरुस्ती है जो 1400 साल पहले थी। तो वो तब्दीली ऐसा ऐसा डेवलपमेंट होती गई, लेकिन वो सारी चीज़ें वैसे की वैसी हैं जो सहाबा कराम के घर थे, जो नबी पाक का घर था, वह मस्जिद नबवी में आ गए। और तसीह हरम पाक की जैसे जैसे ज़रूरत उनको महसूस होती गई कि तसीह होनी चाहिए, वैसे वैसे उसकी तसीह होती गई। लेकिन मदीना मुनव्वरा क्योंकि अल्लाह ने बनाया था, अपने नबी पाक के लिए चुना था, ये शहर अल्लाह ने अपने नबी पाक के लिए चुना था, तो इसलिए उसकी फ़ज़ाएँ वैसी हैं। आज भी आप जब मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो एक अलग फ़ील है। पूरी दुनिया में शायद ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि हम जिस जगह आए हैं वो आपको सुकून देता है, आपको एक वो फ़ील आती है कि शायद अब मैं महफूज हो गया हूँ अपन अपने स्पेशली क्योंकि अल्लाह के महबूब थे, तो इसलिए वो शहर भी वैसे ही महफूज है। आपने बताया 124 घरों से 12 लाख तक जो है आबादी आबादी जी जी पहुंच जी गई। जी। और अभी जो वहाँ पर तोसी का काम हो रहा है, उसमें आपका आपको सादत बख्शी गई, आप उसके अंदर शामिल उस जी काम के। हम मेरी कंपनी मस्जिद नबवी का मेंटेनेंस का, एयर कंडीशन मेंटेनेंस का, और बहुत सारा हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस काम के लिए चुना, और खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ये इस काम के लिए ऐसे ही कायम दायम रखे और हम ये खिदमत करते रहें। और बाकी जो रियाज कुरान जाते हैं, जो इमरा ज़ाहिरीन जाते हैं, कैफियत तो हो रही होती है। उनके साथ जब आपकी मुलाकात होती है तो उनके लिए कोई ख़ास पैगाम, कोई अच्छा, ख़ास। ऐसा है कि जी हमें ये क्योंकि उस शहर में ऊंची बोलना भी वो बुरा समझते हैं। वो बुरा नहीं समझते क्योंकि आपकी सारी मदीना मुनव्वरा में एक्चुअल जाना नबी पाक की इजाज़त से है। बाकी पूरी दुनिया में आप अल्लाह के हुक्म से जाते हैं। मदीना शहर ऐसा है कि जहाँ पे आप नबी पाक के हुक्म से आते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो सब कुछ सुनते भी हैं और सब कुछ देखते भी हैं। हमें अपनी आवाज़, अपने लहजे धीमे रखने चाहिए और अपने अखलाक, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि इस हर चीज़ का आपको जवाब देना है, और यहाँ दे लें या आगे जाके देना है। तो इसलिए उस शहर में हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे नबी पाक, हमारे नबी पाक इस शहर में हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो हमें उसी उनके अदब को रखते हुए अपने जहन में जी कि आपको धीमे लहजे में बोलना है। और अपने ये मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों में ये बड़ी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि हम जा कहाँ रहे हैं और वहाँ जाने के आदाब क्या हैं। उस अदब और आदाब को जहन में रखते हुए जी कि आपको उसी रहना चाहिए, कि उसी अदब से जाना चाहिए, उसी अदब से हाज़िरी होनी चाहिए। और वहाँ भी जाके अगर हम दुनियादारी में लगे रहेंगे तो फिर वो वहाँ जाने का मकसद फ़ौत हो जाता है। आप बड़े अरसे से वहाँ पर मुकीम है, कोई ज़िंदगी का बहुत ही खुशगवार एक वाक़या हमारे नाज़रीन के साथ शेयर। अच्छा जी, मेरे चंद दिन अभी आने से पहले इतना खूबसूरत वाक़या कि मैं मक्का उम्रे के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, और नई गाड़ी, नए टायर, कोई मेरा ड्राइवर कर रहा था, मैं साथ बैठा था। जैसे ही हम लोग मक्का से 180 किलोमीटर पीछे रहे तो मेरा टायर बरस्ट हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोकी। उसको अब 10-12 साल से कभी ज़रूरत ही नहीं फ़ील हुई कि स्पेयर व्हील उतारने की। जीप थी, कोशिश कर रहा था तो नहीं खुल रहा था उससे।
اتنی دیر میں ایک پیچھے سے سعودی آیا، مدینہ کی طرف سے آ رہا تھا، اس نے گاڑی روکی، نیچے برابر آیا میرے، اس نے کہا کہ کسی ہیلپ کی ضرورت؟ میں نے اس سے کہا جی ضرورت ہے، مجھے ٹائر نہیں کھل رہا ہے ہم سے۔ اس نے آیا، ہمیں پیچھے کیا، اس نے دیکھا کہ یہ احرام میں ہے، تو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اس نے خود سے ٹائر نیچے جا کے کھولا، کھول کے دیکھا تو ہوا نہیں تھی۔ اس نے میرے ڈرائیور کو ساتھ لیا، کچھ 25-30 کلومیٹر آگے گئے، اور وہ ہوا اس میں بھروا کے واپس لا کے اس نے خود ٹائر اس کا فٹ کیا گاڑی میں، کھول کے دوبارہ لگا کے۔ تو میں اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا احسان مند ہوں، عربی میں بات ہو رہی تھی کہ میں تمہارا احسان مند ہوں، میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا مجھ سے کوئی خدمت۔ اس نے بار بار کہنے پہ کہا نہیں میرے لیے مکہ جا رہے ہو دعا کرنا، اور ہمارے لیے وہ پانی بھی لے کے آیا ٹھنڈا، کے بچے فیملی ساتھ ہے تو پانی بھی چاہیے۔ جب یہ بڑا وہ میری زندگی کو پلٹنے والا واقعہ ہے جی، جو میں ابھی سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ ہو میری گاڑی میں۔ میں اس کی گاڑی کے ساتھ گیا ہوں تو اس کے پیچھے یونیفارم پڑی تھی پولیس کی۔ اس نے کہا سر مجھے 24 کو میری سیلری آتی ہے، اور میری سیلری میرے پاس ابھی پیسے نہیں، میرے بچے جو ہیں وہ کھجور اور پانی سے گزارا کر رہے ہیں پچھلے 3 دن سے، تو مجھے کچھ ہیلپ کر دو، 24 کو میں آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا۔ یہ میرے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ تھا کہ میرے اللہ نے میری نئے ٹائر برسٹ ہونا تھا، مجھے یہاں رکنا تھا، اللہ کا حکم تھا، مجھے پہلے کھڑا کر دیا اس کے لیے، اور وہ اس کا آنا، میری مدد کرنا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونا، اور با خدا کہ میں مکہ تک جس اذیت اپنے آپ کی کیفیت میں گیا ہوں، میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ یہ اس شہر کا خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ بھی مدینہ کا تھا، اس نے میری ہیلپ ایسے کی شاید کوئی ہم سوچ نہیں سکتے، ساری رات ہم وہاں کھڑے ہو سکتے تھے اگر وہ نہ آتا تو۔ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بڑا طویل سفر ہے مدینہ سے مکہ کا، اور جی، یہ فرشتے سے کم نہیں تھا۔ فرشتے سے کم نہیں تھا۔ بالکل۔ اور آپ جس جگہ پر ہیں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اور وہ بھی مدینہ کا تھا، وہ شخص بھی مدینہ سے تھا۔ اسپیشلی سعودیہ میں جتنے بھی لوگ ہم رہتے ہیں بنسبت پورے سعودیہ کے سب اچھے ہیں، لیکن مدینہ کے لوگ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل شاید، کیونکہ نبی پاک کا شہر ہے تو اس لیے وہاں کے لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے جی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے بہت بڑا شکریہ، زبردست واقعہ بتایا، اور انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔